فرنشاوي فرنشاوي فرنشاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم شباب وبنات ثانوية عامة مع كلمات الوحدة الرابعة من منهج تالتة ثانوي. الوحدة الرابعة بعنوان لو كلوب دي فواياجور، منتدى المسافرين. بدأت بديالوج انتر لوكا اي سا مير، ولد اسمه لوكا ومامته. الولد بيقدم نفسه ويقول جو مابيل لوكا، أنا اسمي لوكا، جي 17 ans، عندي 17 سنة، جيم لو سكيت، بحب السكيتنج أو اللي هو التزلج على لوح بعجلات، لي فواياج والرحلات والسفر. جو نيم با لا بلوي، لا أحب المطر، جو نيم با فيغ لي كورس، ما بحبش أتسوق. بعض الكلمات اللي وردت في الديالوج: لا تيت، arriver, qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas, ça ne va pas, dormir, emmener, partir, descendre, une liste, une librairie, une pharmacie, une place. Par exemple, à tout à l'heure. الدرس الأول كان بعنوان Parler des moyens de transport، الحديث أو الكلام عن وسائل المواصلات. كلمات المذكر اللي جت في الدرس الأول: un moyen، les transports، un vélo، un autobus، un bus، un autocar، un car، un métro، un train، un tramway، un tram، un bateau، un avion، un lexique، un casque، un départ، un abonnement، un parc، un vol، des gants، un blouson، un aéroport، un port، un arrêt، un voyage، les rails، l'air، un magasin، le ciel، le trafic، les bagages. أما الأسماء المؤنثة: une piste cyclable، une ceinture de sécurité، une croisière، une station de métro، une roue، une balade، une moto، une bicyclette، une voiture، une arrivée، une réduction، une gare، une essence، l'eau، une plage، la terre، une route، la mer، une électricité، une énergie، la circulation، une durée. Conduire، arriver، partir، quitter، prendre، monter، descendre، voyager، se déplacer, utiliser، s'arrêter، attendre، emmener، accompagner، discuter، naviguer، rouler، dépasser. Rapide، long، lente، confortable، mensuel, vite, à pied, sous, sur, rarement, derrière, devant, à l'heure, à tout à l'heure, maintenant, ça dépend, en retard، en avance. Sur la route، على الطريق الأسفلتي، بيمشي une voiture، un taxi، un autobus، un autocar، un vélo أو une bicyclette، une moto، un scooter. Sur les rails، على القضبان، بيمشي أو بيسير un train، un métro، un tramway. Sur l'eau، فوق المياه، un bateau أو un yacht. Dans l'air، في الهواء، un avion، الطائرة.
الدرس الثاني بعنوان dire où on est où on va. كيف تقول أين أنت تكون الآن وأين تذهب؟ الكلمات المذكر اللي وردت في الدرس ده: un lieu, un endroit, un magasin de vêtements, un magasin de chaussures, des achats, un musée, un commerce, un parc, un zoo, un coiffeur, un fruitier, un légumier, un pâtissier, un boulanger, un poissonnier, un boucher, un libraire, un bibliothécaire, un épicier, un vendeur, un marchand, un client, un pharmacien, un cours, un devoir, un médicament. كلمات المؤنثة: une place, une boulangerie, une poissonnerie, une boucherie, une plage, une épicerie, une pharmacie, les vacances, une patinoire, une montagne, une piscine, une boutique, une pâtisserie, une librairie. Les verbes: rester, patiner, rentrer, se disputer, surveiller, passer, naturel, chez, en général, fait des courses, fait les courses, avoir peur. من الحاجات المهمة في الدرس ده هي لي كوميرس، أسماء المحلات التجارية والبضائع التي تباع في هذه المحلات. هنلاقي مثلا un magasin de fruits et des légumes، محل فواكه وخضروات بيبيع des tomates, des fraises, des pommes. طيب une poissonnerie، محل أسماك des poissons, des crevettes وجمبري، des huîtres ومحار. magasin de vêtements، محل ملابس هيبيع كل أنواع الملابس زي des pantalons, des jupes, des robes. une librairie، مكتبة اللي هي مكتبة بيع الأدوات المدرسية والكتب، بتبيع des livres, des romans, des BD. une pharmacie، صيدلية، des médicaments, des ampoules اللي هي الحقن، des sirops، سيرو هنا بمعنى الأدوية المشروبة، دواء الشرب. une boucherie، محل الجزار، de la viande، اللحمة، saucisse اللي هو السجق. une épicerie، محل البقالة، أكيد هيبيع حاجات ليها علاقة بالبقالة، طبعا الكلام ده خطأ مطبعي. un magasin de chaussures، محل الأحذية، des chaussures, des sandales, des baskets. une boulangerie، مخبز هيبيع du pain, des baguettes, des croissants. une pâtisserie، محل الحلويات، des gâteaux, des glaces, des chocolats إلخ. leçon 3 الدرس الثالث: exprimer la douleur physique، التعبير عن الألم البدني، des sensations والتعبير عن المشاعر. الأسماء المذكرة اللي جت في الدرس ده: un mal, un mont, le rhume, le cancer, un conseil, un monstre, un corps, un pharmacien, un dentiste, un médecin, un malade, un lit, les cheveux, le doigt, le nez, le cœur, le genou, l'estomac, le ventre, le bras, l'œil, les yeux, le pied, une douleur, une partie, une image, une araignée, une climatisation, la grippe, la fièvre, une sensation, une maladie, une patate, une clinique, l'épaule, la main, la tête, la jambe, la poitrine, l'oreille, les dents. Assister à, souffrir, se sentir, se reposer, se soigner, soigner, examiner, perdre,
gagner, exprimer, utiliser, garder, perfectionner, malade, pauvre, normal, géant, géante, gros, grosse, alors, au secours, avant de, quelque, avoir mal à, avoir froid, avoir chaud, avoir faim, avoir soif, avoir peur, faire du bateau, faire les boutiques, aller bien. exprimer la douleur physique التعبير عن الألم البدني. علشان نعبر عما نشعر به من ألم نستخدم أحد التعبيرين الآتيين. الأول هو avoir mal à زائد أجزاء الجسم، وطبعا من المهم جدا إن تحول إلى او لو بعدها كلمة ماسكولين زي au ventre، à la tête لو بعدها كلمة féminin، à el apostrophe زي à l'œil لو بعدها كلمة مفرد أولها فويال، تحول إلى او لو بعدها كلمة pluriel. علشان تعبر عن شدة الألم بنضيف كلمة très بعد avoir وأقول j'ai très mal aux jambes، عندي ألم شديد. elle a très mal aux oreilles. وممكن كمان نستخدم verbe souffrir de، يعاني من je souffre، tu souffres، il souffre، nous souffrons، vous souffrez، il souffre. je souffre de la fièvre، أعاني من الحمى. il souffre du rhume، هو يعاني من الزكام. elle souffre d'un mal au dos، هي تعاني من ألم في الظهر. هنا طبعا قدامنا في الصورة لي بارتي دو كور اللي قلناها في جدول الكلمات الماسكولا وجدول الكلمات الفيمينا. وبكده نكون خلصنا كلمات الوحدة الرابعة وخلصنا كلمات المناهج الثلاثة. بشكركم شكرا جزيلا واتمنى لكم كل توفيق. تابعونا في الفيديوهات الخاصة بيكم في قوائم التشغيل، لو حابب الشرح هتلاقي، حابب تلاقي تدريبات على كل وحدة هتلاقي، حابب مراجعات نهائية وحل امتحانات هتلاقي. دعواتكم لنا بالتوفيق ونشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.